Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Holy Family, mainitong gihangop sa mga taga Lapu-Lapu City. Nasinating pag-uwan sa Subo, magpadayon hangtod ugma. Pila ka lugar, gibaha. Search and rescue operation sa Binaliw landfill tragedy, magpadayon hangtod sunod simana. Makahingangha nga Santo Niño t-shirt na mugna gamit lang ang bleach. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Pag-uwan-uwan, sukad kaganihang kadlawon, wa makapugong sa mga upunganon nga sayo nga nagatang sa kadalanan alang sa traslasyon sa Sagrada Familia. Ani ang report. Alas 4 pa lang kaganihang kadlawon, andam na ang route security sa Lapu-Lapu City Police alang sa traslasyon. Samtang nag-anam-anam na usab pagdagsa sa tiilan sa First Mactan Mandawi Bridge ang mga deboto nga na nagbitbit og imahen ni Senyor Santo Niño. May mga gagmayng bata usab nga gipabisti og sama sa bisti ni Senyor Santo Niño. Pagka alas 5 sa kadlawon, nasinati na ang pagbunok sa uwan. Apan wa kini makapabugnaw sa mga upunganon nga nagatang sa pag-abot sa imahen sa balaang bata uban ang imahen sa Birhen sa Guadalupe ug ni Senyor San Jose. Pagkaalasay sa buntag na naabot sa Lapu-Lapu City ang mga imahen sa Sagrada Familia nga gimotorkada gikan sa National Shrine of St. Joseph. Human formal nga na-turnover ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano ang mga imahen sa Sagrada Familia ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan gipadayon ang traslasyon paingon sa Virgen de Regla Parish Church. Si Maribel Maglasang nga taga Barangay Paho uban ang iyang mga apo lakip sa mga sayo nga nagatang sa rota sa traslasyon. Usa ang ilang sityo sa mga nagmuntar og lamesa daplin sa karsada diin ilang ipabarog ang imahe ni Senyor Santo Niño. Kalipay jud kay sa tanan bisag naay ulan-ulan pero dako gyud kay pasalamat. Ako gyud kay pasalamat Senyor Santo Niño na nakamuntar mi. No. May mga grupo usab sa mga tinun-an nga nihalad og sayaw ngadto sa balaang bata. Mga alas 7:05 kaganihang buntag naabot ang mga imahen sa Sagrada Familia sa Virgen de Regla Parish Church. Ug kay alas 8 pa sa buntag ang unang misa, gihatagan una og higayon ang mga deboto nga buot makahawk sa mga imahen nila ni Senyor Santo Niño, Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Kini ang unang higayon nga magpabilin sulod sa usa ka adlaw ang mga imahen sa Sagrada Familia sa Lapu-Lapu City. Busa may napo ka mga misa nga ihalad karong adlaw, lakip na ang farewell mass ni ini ugma sa alas 4 sa kadlawon sa dili pa sugdan ang fluvial procession. Sa pikas bahin, gipahibaw sa Lapu-Lapu City Police nga niabot sa kapin 7,000 ka mga tawo ang nanagatang sa rota sa traslasyon. Samtang niabot usab sa 1,800 ang anaa sulod sa simbahan. Sa kinatibukan, nagmalinaw ra hinuon ang pagpahigayon sa traslasyon. Ang challenges lang nato ganiya, ang kanto ra gyung kuan ma'am, katong pag-ulan kay kanang diya sa kalsada, medyo na dunay may baha gamay. Siyempre ang mga tawo na midpid, so niuot gamay pero so far wala gyud may nakita nga mga kakulan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nagpabiling ubos ang tsansa nga malakip ang Northern Cebu sa mga dapit nga mapaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 matud sa Pag-asa. Apan tungod sa nasinating padayong pag-uwan-uwan, may mga dapit na sa Northern Cebu ug Central Cebu ang nalakip sa heavy rainfall warning. Ani ang report. Gikan sa Tropical Depression category kagahapon, karon inanay na nga ni kusog ang bagyong Ada ug anaa na kini sa Tropical Storm category. Katapusan kining nasigpatan kaganihang buntag mga 430 kilometers east of Maasin, Southern Leyte. Ug may mga dapit na sa Eastern Visayas ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Matod sa Pag-asa, sa pagkakaron hinay ang lihok sa moong bagyo ug pabiling gisubay niini ang northwestward nga direksyon. Ug kun pabiling subayon sa bagyong Ada ang mao gihapong direksyon, ugma samtang magkaduol kini sa kayutaan sa Eastern Samar, musugod na kini pag-recurve. Busa menos ang kahigayunan nga makaapekto ang maong bagyo sa Cebu. Apan ang trough o ikog niini maoy nakahatod karon og mga pag-uwan dinhi sa Cebu.
Alas 2 karong hapon, may mga dapit na sa Northern Cebu ang nalakip sa orange heavy rainfall warning. Samtang dakong bahin sa Northern ug Central Cebu ang nalakip na usab sa yellow heavy rainfall warning. Ang chance nga magkaroon ng kining signal, storm signal ang Cebu, labi na ang Central Cebu, ay maba. Ang Northern Cebu, dunay chance kung dunay significant nga kausaban sa iyang paglihok. Kung mag-westward kini o mulandfall ditong dapita sa Samar area. Ugma padayon gihapong masinati ang madag-umong kalangitan ug nagpabiling 80% ang tsansa nga masinati gihapon ang hinay ngadto sa igo-igo nga gikusgon sa pag-uwan. Samtang musukod ra usab sa 40 kilometers per hour ang hangin nga masinati. Busa matod sa pag-asa, luwas ra ang pagpahigayon sa fluvial procession ugmang adlaw. Ang 20 to 40 kilometers per hour nga hangin, ang equivalent na nga wave height at open sea is 0.8 to 2.3 meters ang gitason. Pero doon naman tayo rule of thumb nga ma-reduce man na siya sa mga inland. Pareho ang agian na to sa fluvial procession ugma diya sa Mactan Channel. Ito 30 to 50%. So expect na to ugma ang kadagatan sea condition diya sa Mactan Channel is slight to moderate. Sa Domingo, January 18, matod sa pag-asa, hayan masinati na ang mas maayong dagan sa panahon. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Magpadayon ang search and rescue operation sa mga natabunan sa Binaliw Trash Light sa Dakbayan sa Subo hangtod maungkat ang katapusang lawas sa mga nabiktima sa trahedya. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Ug katon sa mga disaster responders ang tanang mga tao nga pabiling natabunan sa Binaliw Landfill Trash Line. Giklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga magpabilin sa search and rescue ang status sa operasyon sa pagkuha sa mga biktima sanglit gilauman pa sa LGU. Nga doon naghihapoy magkuha nga buhi. Nahitabo ang pagdahili sa bukid sa basura sa barangay Binaliw ni atong Enero 8 o kapin sa usa ka semana na ang nakalabay. Sa Binaliw, we're still on rescue and retrieval mode. Lisod kayo ingnon nimo retrieval na ta, but we are very careful on that because we as ang city government ang atong gitan-aw nga nag-expect pa gyud nga naon tayo mabuhi. Gidugang sa mayor nga gipaubos sa adlaw sa pagbangutan o days of mourning ang Dakbayan sukad na hitabo ang trahedya ug dili lang karong adlaw. Kaganina alas 12 sa udto misaka na sa 28 ang namatay samtang siyam ang missing ug 18 ang angol. Gihimo matud pa sa mga rescuers ang tanan nilang mahimo sa pagluwas sa mga biktima apan adunay kinahanglan nga himuon nila aron dili mabutang sa peligro dili lang kinabuhi sa mga natabunan kundi apil usab ang kinabuhi sa mga rescuers. Una nang miawhag ang mga pamilya nga paspasan ang pag-ugkat sa lawas sa ilang mga mahal sa kinabuhi aron makuha nila nga tibuok pa ang lawas ug mahaya pa nila sa ilang mga Pinoy-anan. We will continue to do until the last person makita gyud nato. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Formal lang gibuksan ang Devote City kaganihang udto nga temporaryong kapuy-an sa mga deboto nga taga-probinsya sa Subo ning kapistahan sa Balaang Bata. Ug libreng sakay alang usab kanila gisugdan na. Ang report ni February Dumabo. Taas na kining linya sa mga tao nga nagpaabot ginihang udto nga makaparehistro aron maka-avail sa temporaryong kapuy-an dinhi sa Devote City. Samtang nagsaulog sa kapistahan sa Balaang Bata. Nahimutang kini sa may Plaza Independensya. Ganihang udto, formal na kini nga gibuksan, paghatag og tarong, limpyo og luwas nga kapahuwayan sa mga taga-probinsya nga deboto ug mga gagmayng magpapatigayon. Sama na lang sa mga mamaligya og kandila ug uban pa. Mato di Konsehal Nice Archival, usa sa mga konsehal nga nagdumala sa Devote City, nga dunay 30 ka mga container vans nga mamahimong maka-accommodate og 1,000 ka mga individual. Libre ng kapuyan, libre pa ang pagkaon ug tubig hangtod na sa Lunes sa buntag kun liwas sa fiesta. Mitabang usab ang kagamhanan sa lalawigan sa Subo nga moay mihatag sa mga pagkaon ug mga sleeping kits. Adunay CR ug lugar nga makaliguan. Anao sa labayanan sa basura pagsiguro nga limpyo ang palibot. Gawa sa presensya sa mga pulis ug tanod, ana gid usab mga CCTV. Anao sa charging station.
Ana ang taga City Health Office alang sa libreng check-up, mga tambal ug bitamina. Every day naman sa breakfast, lunch, dinner, ulo man na each day. Since we have uban sponsors nga mohatag, ang walay day nga walay ni sponsor ang Cebu government, ay Cebu province mo ay nihatag sa food. Cleanliness is next to godliness. Makita nato ang syudad limpyo, but we need to continue to do that aron ingon manggod si Pope Paul nga kung inyong giatiman ang kinayahan, inyo kong girespetuan. Samtang di nausab sila maglisod sa ilang transportasyon, kay sugod usab karong hapon ang naa kining duha ka electronic vehicle nga mobiyahe libot sa Plaza Independencia, City Hall, Basilica Minori del Santo Niño, padung na usab sa North Reclamation Area ug sa SRP. Mahimo makaabil niini ang tanan ug makapasakay kinigikan sa 28 ngadto sa 35 ka mga pasahero. Magdagan kinigikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi. Ug human sa sinulog o sa kapistahan sa balaang bata, gamito ng e-vehicle, isip heritage vehicle. Dito sa SM North, niya J1, J Mall. So ang usama ni mo ferry padung Santo Niño, from Santo Niño going back, and sa south area gikan sad sa SMC side. Eventually gamito ni ang atong bus akong ihatag ni Konsehal Joel kung ang unsang heritage asa padulong. Coordinate with our heritage sites, no, sama diri sa Santo Niño, diri sa National Museum, kaning atong Casa Gorordo, Plaza Independencia Para pag-promote sa tourism diri sa ato ang syudad. Mahibaw-an jud kay mas kasuroy-suroy man ang atong mga bisita diri sa atong mga heritage sites. So nindot kay nga programa nga Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pabiling gamiton sa Mandawi City LGU ang parte sa ilang Green Learning Park aron katambakan sa mga basura, taliwa ning padayong pagpangita pakaron og landfill facility. Atong sayran ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may sama sa uban nga mga LGUs puliki ang Mandawi sa pagpangita gyud sa husto nga landfill facility para sa ilang mga basura. Sugod ni atong weekend, gihimo na isip temporary transfer station sa basura ang Mandawi Green Learning Park, ang kaniadtong umapa dump site nga nasirado na unta ug na-convert isip usa ka parke, maulang una ang gitambakan sa mga basura. Transfer station ra hinuon kini tungod kay apektado ang syudad sa pagkakolapse sa parte sa Binalio landfill nga mo'y midawat sa ubang mga basura sa Mandawi. Apan gipahibaw hinuon ni Mayor Jonky Uwano, magpabilin pa kini nga gamiton aron katambakan pero para lang sa biodegradable wastes. Samtang sa ubang residual wastes, makigsabot ang Mandawi sa mga private haulers aron sila ang muhipos o mudispose. Posible kuno nga adto sa landfill facility sa Polog, Konsolasyon. dili ang atong mga barangay trucks. So renta kung natay contract meeting na kanin sa hauler. So ang katulad yato nilapay nila pero gamay na lang, residual naman lang. So hauler na to may muda. Aminado hinuon si Uwano, daghan pa silang istoryahonon aron mapangita ang mamahimong kalabayan gyud sa basura sa Mandawi. Pero na natay lahing alternative. Inuol naman ito natong bugo si Mayor AK kung kaning sa Alubinsan sa meeting next week. So atong i-open tanan nang say atong pwede nasa ko na basahan o ang Toledo na sa tanan ng open o napa pa to
Atong i-explore dito na what's best for the city. Kahinumduman, ang Binaliw landfill dugay nang nakasabot sa Mandaue City nga adto maghaturan sa dakong porsyento sa ilang basura. Mao nga sukad nagka-trash slide, gisirado kini ug nangita na ang syudad og lain-laing alternatibo. May gi-highlight sa syudad ang importansya sa segregation gyud sa mga basura gikan pa sa source o sa mga panimay o mga establishmento. Hugot na unya nila nga implementar kini. Kay importante nga mabahig ang mga basura kay magdepende sa nini kung asa nga facility o sa temporary station ba dalhon kini aron adto i-process. May Daghang salamat, Nico Sereno. Grabing pagbaha na sinati karon sa pipila ka mga lugar sa Sugbo ug sa Eastern Visayas human sa padayon nga kusog nga pag-uwan nga da sa Bagyong Ada. Ani ang report. Mao kini ang kuha ni Rochella Sinia Yap dihang nisaka ang level sa tubig sa Lusaran River sa Barangay Lusaran, Cebu City. Tungod sa kusog nga bulog sa tubig baha, daling namakwit ang mga residente. Miangkon si Yap nga natroma na sila sa nitabo ni adtong Bagyong Tino sanglit daghang balay sa ilang lugar ang nangaguba ug natabunan sa baha. Labaw pa tong Tino, ma'am. Uy, mura man natruma-truma na ani, ma'am, kay pag Bagyong survivor ba mis Bagyong Tino, ma'am. Lakip sa naanod ang backhoe nga matod pagikan kini sa bag-uhay nga gitukod nga flood control project sa ilang lugar. Giklaro usab niya nga dili na luwas himong evacuation center ang ilang tunghaan ug ang barangay gym sanglit usa kini sa nabahaan ni atong Bagyong Tino hinungdan nga mangita sila og lugar nga temporaryong kabalhilan. Kanang sa barangay ba kanang tanan na lang unta, bakwit na lang unta kay kusog pa man yung uwan. Samtang wala usab makaikya sa epekto sa daotang panahon ang Trans Central Highway sa lungsod sa Balamban. Matod ni Jose Juarez Canedo, 15 residente sa barangay Kansumuroy. Ang landslide dugay na kini niya na ato pa ning pag kanang Bagyong Tino. Nya matakuan dire mag-landslide pero ginagmay na lang. Pipila ka mga sakyanan og motorsiklo ang naglisod sa pag-agi sa lugar. Dito ko karon ma'am kay bago mo ko naabot. Nayuban na malik, nayuban nga mapugos gid agi. Nayuban nga ang motor kay tungod sa kanang baha niya sa tubig, nayuban nga mada matumba. Suma pa usab niini, adunay usa ka truck ug motor nga nadatugan sa natumba nga pine tree ug usa ang naangol nga anaa na karon sa luwas nga kahimtang. Padayong gimonitor o gihawanan sa DPWH ug sa Balamban DRRMO ang maong dalan. Sa probinsya sa Biliran sa Eastern Visayas, parehas usab ang kahimtang sa daghang lugar nga gilamoy sa baha, hinungdan nga naapektuhan ang klase, trabaho ug ang transportasyon. Paday nunoon ang monitoring sa local government units ug sa disaster response teams aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Ako si Orchid Salapingkaw, Balitang Bisdak. Naka-half-mast ang bandila sa nasod sa Cultural and Historical Affairs Office sa Cebu City. Pagpakita kini sa ilang pakikiusa sa Day of Mourning nga gideklarar sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw isip paghinumdum sa naitabong trash slide sa Binaliw landfill diin kapin sa 20 na ang namatay. Pinasikat sa Republic Act No. 8491 kinahanglang naka-half-mast ang tanang bandila sa Cebu City matag January 16 isip pagpakita og respeto, paghinumdum og pagpakikiusa alang nasa nitibong Binaliw landfill tragedy. Cause-oriented group nagpahigayon og linahing sinulog dance. May kalambigitan sa nitibong trash slide sa Binaliw. Nagtapok sa site sa kaniadtong Inayawan landfill ang mga miyembro sa maong grupo nga nag-organisar o aktibidad. Special sinulog dance ang gihimo nila paghandom sa nitibong trahedya sa Barangay Binaliw nga nakakalas og daghang mga tawo. Nang hinaot sila nga mahatagan og konkretong aksyon ang nitibong pagdahili o pagpatubag, kinsa ang responsable. Gipusil patay sa 5 ka mga sospek ang usa ka lalaking environmentalist sa Valencia Negros Oriental. Dead on the spot ang 39 anyos nga biktima kinsa chairman sa Malabago Inas Mauta Environmental United Farmers Association. Nahitabo ang pagpamusil sa Barangay Dugdug, Valencia Negros Oriental ni adtong Domingo. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga bag-o pa miabot ang biktima sa ilang balay, gikan sa salo-salo dihang miabot ang 5 ka mga sospek sakay sa 3 ka mga motorsiklo. 2 ka mga lalaki ug 2 ka mga babay ang mga sospek. Ang usa sa 2 ka mga babayeng sospek nangutana pa kaniya kung asa ang balay sa biktima.
Dihang gitubag sa biktima nga siya ang ilang gipangita, diha-diha gisukmatan siya kung nganong iyang gitamnan ang yuta nga nalakip sa Natural Park. Gitubag usab sa biktima nga adunay pagtugot gikan sa mga hingtungdan ang pagtanong og kahoy sa maong luna. Dinhi gipusil sa suspect nga babay ug daling misibat puyog ang iyang mga kauban. Sa pagdali-dali nahabilin ang usa ka motor nga gigamit sa babaeng suspect. Gawa sa motor nakuha usab sa crime scene ang duha ka kabhang sa kalibre 45 ug usa ka bala. Away sa yuta ang usa sa gitan-aw nga motibo sa kapulisan kinsa nakigalayon usab sa buhatan sa HPG ug sa LTO aron sa pag-ila sa tag-iya sa nahabilin nga motor. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kaso. Ibang na-interview na witnesser na during daw po nung bago barilin itong victim po natin, nagkaroon po sila ng maiksing conversation, sir. Bago barilin po yung victim natin, nagsalita po yung isang suspect na bakit daw po siya tatanim sa lugar na o sa lupa na hindi naman sa kanya. Rain or shine, magpadayon ang Sinulog Festival 2026. Kini ang gipaniguro ni Mayor Nestor Archival kinsa mipadayag nga 95% ng andam alang sa Big Day. Dili matud pa makapugong ang uwan sa pagsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño ug sa Sinulog 2026. Gipaniguro usab sa mayor ang kahapsay ug kalinaw human siyang pakigtigom sa kapulisan kinsa gipasalamatan niya nga gihatagan og prioridad, peace and order sa dakong kalihukan sa dakbayan sa Sugbo. Rain or shine, actually gitan-aw ni nato, expected ni nato karong adlaw ug ugma na ay uwan, but ang atong gitan-aw with the help of Santo Niño nga ang atong Sunday would be the weather would be okay. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga kapuso, makisinulog ka nato ang pipila sa mga kapuso artist. Karong hapon, atong makauban ang mga sparkle artist nga sila si Sean Visagas, Althea Ablan ug si Larkin Pastor sa Ayala Mall Central Block, Cebu City. Samtang ugma sa Sabado sa Ayala Terraces, atong makauban ang mga bida sa House of Lies nga sila si Martin Del Rosario, Beauty Gonzalez, Mike Tan ug ang mga bida sa Hating Kapatid nga sila si Cheska Fausto, Cassie Gaspi ug Vince Maristella. Ug karong Domingo sa hapon atong makauban ang mga bida sa Never Say Die nga sila si David Licauco, Jillian Ward ug Kim De Leon. Ug sa mga dili makatambong sa sinulog, mamahimo kamong mutan-aw pinaagi sa live stream sa Balitang Bisdak Facebook page sa GMA Regional TV YouTube channel. Nakamugnaw usa ka makapahingang-hanga imahe sa Santo Niño ang usa ka Cebuano artist gamit lang ang bleach. Siya mao si Raiden Degamo Largo, 24 anyos, taga Cordova, BE Ed 3rd year student. Sukad pa sa pagkabata, mahiligo na siya sa arts, ilabi na sa drawing ug painting. Hangtod nga nakahuna-huna siya og gamit og bleach isip usa ka instrumento sa pagbuhat og obra. Gibansay niya ang iyang kaugalingon sa pagpinta gamit ang bleach, hangtod nga iya na kining naandan. Ug hinungdan nga iyang namugna ang imahen sa Santo Niño gamit ang bleach. Gitugan niya nga ubay-ubay na sa iyang mga customers lakip na sa gawa sa nasod ang nag-order sa iyang mga sinina. Ang sinugdanan naman kay wala pa jud koy kuan na to, ang gibuhat nako kay mga kog t-shirts ako mga kauban nga black, tapos akato mga t-shirt nila kay ako siya buhatan og paint. Then libre ra to kay practice mo na nako. Gidunggab ang grade 10 student sa Babag National High School sa usa ka estudyante sa usa-usab ka laing pampublikong tunghaan, samtang padung kining mupauli human sa ilang klase niadtong Miyerkules sa gabii. Ani ang report. Gikonpermar sa principal sa Babag National High School nga tinun-an nila sa grade 10 ang 15 anyos nga lalaking biktima sa pagpanunggab niadtong Miyerkules pasado alas 8 sa gabii. Ang insidente nahitabo human sa second shift nila nga klase ug distansya na kini gikan sa gate sa tunghaan. Matod sa class advisor sa naasong estudyante, nahinabi na niya ang biktima ug nikonpermar nga nahiagom siya og sama dinunggaban sa apan karon na discharge na siya sa hospital ug nagpahuway lang una sa ilang panimay.
Naglakaw lang daplin sa karsada ang biktima uban ang usa ka higala dihang nakasugat niya ang sospek nga gikatahong 15 anyos usab ug nakig-handshake pa kini kaniya. Paglakaw na nila dito dapit sa gasolinahan, matugi corner siya atong pito. Nag-letter U kuno sila din. Ang uban ni sumbag, ang uban ni sipa. Ang usa kay wala gid siya nakatabang kay madlok man siya may kupod sa kutsilyo ug sa sumbag. So katuyang kuyog nga sergeante wala ginitabang. Kay daghan pang mga estudyante sa karsada niadtong higayuna, nakurat na lang si Teacher Alma Alarde nga may nisyagit na sa atbang sa karsada nga ilang gisubay. Si Teacher Alma uban ang laing maestro sa Babag National High School ang mga labing unang nitabang sa biktima. Paglingin na mo nagkadugo ng bata, mo to ni dali-dali din may cross sa kalsada o niya pag-abot na mo dito naglumbadaga na po itong mga naghubo. Murag part, murag ganggang, murag mga bataa. Abi na mo kuan kanang sana. Samutan siya dunggab ba nakulbaan ni syagit kung dili. Nya kauban na dito niya. Ang minor de edad nga suspitsado dali ra usab nga na-rescue sa mga tanod sa Barangay Babag ug gidana karon sa home care facility for children sa Dakbayan. Base kini sa post ni Babag Barangay Captain Eulogio Manayon ug nakonfirmar usab kini sa principal sa Babag National High School. Matod sa principal, karong Lunes magpahigayon sila og tigom uban ang inahan sa biktima aron mapangitaan og paagi nga makapadayon gihapon siya sa pag-eskwela. Lakip sa ilang gitan-aw karon ang paglakip sa bata sa Open High School diin kausa sa usa ka semana lang kini kinahanglang mosulod sa klase. Ato ginang itagaan og pagtagad kay sayang po ba nga di siya mapil og completion rights karon na bang doon na ba pod karong first week sa April. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Gihigpitan sa Mandaue City ang pag-inspeksyon sa mga business establishments nga sagad dagsaon karong panahon sa sinulog. Gisusi kung nakatuman ba sila sa balaod. Ang report ni Nico Sereno. Mga bars ug mga establishmento nga sagad dagsaon karong panahon sa sinulog nga daghang bisita ug mga turista. Kini ang gipang inspeksyon sa mga sakop sa Mandaue City Business Permit and Licensing Office. Sugod kagabi, gilibot nila ang lain-laing mga establishmento. Pagsusi kung nakatuman ba sa mga lagda. Labi na ang pagsiguro nga luwas ug malikay sa kagubot ang ilang lugar. To ensure nga walay mga toward incidents. Kaduha nga they operate within the business jurisdiction. So kung dili sila mo gamit sa ilang parking, kung walay special permit, dili sila mo overflow sa dalan. Gipahimug-atan sab nila ang importansya sa koordinasyon sa kapulisan ug barangay sama sa issue sa traffic ug safety. Matod ni Malate, magabiin nila kini himuon karong panahon sa sinulog aron maka-inspeksyon sa lain-laing establishmento. Kung dunay makit-ang kalapasan, patubagon ang business owner. We can issue show cause, but tantanaw na to kung nagin ni siya kalapasan in terms of public safety, public policy, public health, kanang it could go as far as suspension or revocation of the business permit. So, ilitan no magduwa-duwa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipaubos sa drug test ang tanang mga sakop sa Talisay City Police Station. 138 ka mga pulis ang gipaubos sa annual drug test. Bisan kun ang uban napaubos na sa surprise drug test. Gipaabot pa ang opisyal nga resulta sa drug test. Matod ni Police Lieutenant Colonel Homobono Sayon nga hayan mag-atubang og administrative case kung adunay pulis nga magpositibo sa paggamit og ginadiling drogas. Almost every day na magpahimang no atong provincial director through the chiefs of police nga ang ang atong personnel tanan diri sa probinsya sa Sugbo to include also kada bitong pag-inom ug kani mga intoxicating liquor mo gunay subsubid nga ipahimang no sa isang provincial director to include sad kining paggamit na sa illegal nga droga. Mipada og dulaan sa 20 ka mga pulis ang kapulisan sa Talisay City aron idugang sa security force sa Cebu City ning sinulog. Talisay City DRRMO moabag usab alang sa emergency responses sa kapistahan sa Balaang Bata ug sa Sinulog Grand Parade. Ang report ni Femery Dumabo.
Kining pipila sa mga police personnel sa Talisay City ang gipada sa Cebu City aron pagdugang sa puwersa nga magsiguro sa seguridad sa Sinulog Festival o sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Mato di Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon nga sugod pa lang nitong Lunes, unang 14 ka mga police personnel sa Talisay City ang gidugam sa Cebu City. Ug dugangan pa kini ilabi na alang sa bispiras ug sa adlaw gyud sa piyesta. Expected gyud nga tanang tanang police station, especially sa syudad sa Talisay nga adjacent lagi sa Cebu City, no, nga magpadala gyud og augmentation personnel. We are expecting nga posible pa nga madunggan kanang number of personnel nga ato gi-augment. Giklaro ni Sayon nga padayong naka-alerto o naka-monitor ang Talisay City sa bisan unsang panghitabo nga makaapekto sa dakbayan sa Talisay. Samtang 15 ka mga responders sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang gipadala na usab sugod karong adlaw hangtod na sa paghuman sa Sinulog Grand Parade. Lakip sa gidala ang duha nila ka mga ambulansya ug mga ekipo. Kini aron makatabang kung adunay mga emergency. Padayon usab sila nga naka-standby ang ubang mga responders diha sa Talisay City. Ilabi na nga magsilingang syudad ang Cebu City ug Talisay City. Ang mga responders mga deboto usab sa balaang bata. Sasada si nga nato ng panahata. Abot ang every annual na to nga January nga fiesta na kita permit na mo serbisyo. Samtang subling pahimangno sa Talisay City RRMO sa mga Talisaynon nga mosalmot sa mga kalihukan sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Kapit na to ang mga dibuti na muadto especially ugma solemn procession na pagdala o kanang rain in gear, no? Like sama sa payong, rain coat pa, kunya kay one-one pa ugma. Kung mahimo, dili lang siguro magdala o kanang may bata. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum dinhi sa Subo, gipanglantawang makatabang sa turismo sa lalawigan, ilabi na ning sunod-sunod nga mga kalamidad nga nasinati. Ani ang report. Sub-sub na karon ang gihimong mga pagpangandam sa mga local organizing committee sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City ug Cebu Province kay dinhi sa Subo ipahigayon ang ASEAN Tourism Forum karong Enero 26 hangtod Enero 31. Diin libuan ka mga delegado ang gipanglantawang mutambong sa nagkadiang mga kalihukan. Langkuban kini sa mga tourism ministers, senior officials, national tourism organizations ug mga advocates. Mato ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang maong kalihukan gipanglantawang makatabang sa natad sa turismo, ilabi na sa hotel accommodations ug sa natad sa transportasyon. Apart from the ministerial meetings will be the travel exchange, which will bring together buyers from all over the region to interact with sellers from our local destinations. And this, we foresee, will bring direct benefit to our local tourism stakeholders as well as to our destinations. Sa Bigasbahin, gipahibaw usab sa kapulisan nga sa pagkakaron wala una sila nagpahigayon og convoy run aron di mabalda ang mga kalihukan subay sa kapistahan sa Fiesta Senior. Apan sunod semana, may mga ipahigayon ng convoy run diin tun-an ang mga dapit nga agian sa mga delegado, lakip na ang oras nga magasto sa biyahe ug ang mga rerouting nga ipatuman. May intelligence fusion usab ang kapulisan sa nagkadiyang nasod nga sakop sa Association of Southeast Asian Nation pagsiguro nga malinaw ug hapsay ang pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum ug sa ASEAN Summit. Yesterday we have not identified any threat for the event, so we're very happy to report that. However, we do not rest on the reports that we receive. With the security sector, there's always rising issues, not maybe not in our country, but with our neighboring countries. And with that, we do not rest and we continue to coordinate. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Nibisita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod sa Balamban sa Subo. Anong report ni Alan Domingo. Gipanguluhan sa Presidente ang naming ceremony sa labing unang methanol-fueled vessel sa tibuok kalibutan nga binuhat sa Pinoy, gama sa Balamban, Cebu, pinaagi sa pakigtambayayong sa usa ka Japanese private entity. Miabot ang Presidente hapit na mag-alas 10 sa buntag ug gipahigayon dayon ang unveiling ceremony ug ang pagngan sa barko
Mitambong ang mga opisyal sa LGU sa Balamban ug si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Gipasigarbo sa presidente nga makahimo ng nasod nga makigkompetensya sa paghimo sa usa ka global quality vessel nga nakatabang usab sa pagpreserbar sa kalikupan kay migamit man kini og methanol fuel so kuhay sa gigamit karon sa mga barko nga migamit og marine diesel oil. While this project is a product of bilateral cooperation, it is also, and very importantly, a showcase of Filipino craftsmanship, ingenuity, and competitiveness. Giisip usab gini nga dakong tabang sa economic development sa nasod. Gipasigurado niya kining maong kalampusan nga nagpakita sa Filipino excellence paghulma sa mas limpyo ug mas moderno nga ugma sa global shipping industry. It proves once again that what is made in the Philippines can stand shoulder to shoulder with the best of anywhere in the world. It is especially vital as we move towards green shipping, an approach that embraces cleaner fuels, optimized vessel design, improved energy management, and sustainable shipping corridors. Unang gibisita sa presidente ang Balamban Provincial Hospital, di naghatag siya og tabang pinansyal alang sa laboratorio og operational funds nga niabot ngadto sa 15 milyones pesos. Kini ang labing unang methanol fueled nga barko sa tibuok kalibutan. Garbo sa Pinoy, garbo sa mga Subuanon sanglit ginama ni diri sa lungsod sa Balamban, lalawigan sa Sugbo. Proud Bisdak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Pit Senyor, mga kapuso!